नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आइए जानते हैं कि सहाबा इकराम जो थे उनकी नज़र में सुन्नत की क्या अहमियत थी। हज़रत अनस बिन सरीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु शाम से तशरीफ़ लाए तो ऐनु तमर के मुकाम पर हमने इनका इस्तकबाल किया। मैंने इन्हें गधे पर नमाज पढ़ते देखा और गधे का रुख किबले की बजाय किबले के दाएं तरफ था। मैंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, आपने किबले की तरफ रुख किए बगैर नमाज क्यों पढ़ी है? उन्होंने फरमाया, अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह नमाज पढ़ते ना देखता तो कभी नमाज ना पढ़ता। बहुत अहम हदीस हमारे अमल के लिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में होते और जब नमाज का इरादा फरमाते तो अपनी सवारी का रुख किबले की तरफ मोड़ते और नमाज जब शुरू कर लेते तो फिर वो जिधर रास्ते में वो सवारी मुड़ती आप अपनी नमाज को जारी रखते। तो हज़रत अनस ने भी इसी तरह से किया कि अपनी नमाज जारी रखी और जब वहाँ तक पहुँचे तो उनका जो रुख था सवारी का वो किबले की बजाय उसके दाएं तरफ था। तो उन्होंने फरमाया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने इस तरह अमल करते हुए ना देखा होता तो मैं कभी भी इस तरह ना करता। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की एक अंगूठी बनवाई तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखा देखी अंगूठियाँ बनवा ली। यह तब जब अभी के हुक्म नहीं आया था कि सोना और रेशम जो था वो भी मर्दों पर हराम नहीं किया गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी बनवाई तो आपकी देखा देखी सहाबा ने भी अंगूठियाँ बनवा ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अंगूठी बनवाई तो तुमने भी बनवा ली। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी उतार फेंकी और फरमाया, अब मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। यानी हुक्म आ गया कि अब सोना हराम है मर्दों के लिए। तो उन्होंने फरमाया, फेंक दी और फरमाया कि अब मैं कभी इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। आपकी इत्तबा में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी अपनी अपनी अंगूठियाँ उतार कर फेंक दी। इसे बुखारी ने रवायत किया है और बहुत अहम हदीस है ये हमारे अमल के लिए। यहाँ पर रुक कर थोड़ा सा अपना जायज़ा लेंगे कि क्या हमारा भी अमल ऐसा ही होता क्या? बहुत अहम बात है। सोने की अंगूठियाँ थी मगर सहाबा ने फेंक दी। तो उनकी नज़र में क्या अहम था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनका अमल। उनके लिए अपनी अंगूठियाँ अहम नहीं थी, उनके लिए अहम था तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, उनकी इत्तबा करना और कदम कदम पैरवी करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने सहाबा की तरबियत फरमाया करते थे और इसी तरबियत का असर था कि जब किसी को कोई नसीहत करनी होती तो सबके सामने बात नहीं करते थे, मगर ये इरादा फरमाते जब किसी को नसीहत करने का तो किसी दूसरे से फरमाते। इसी तरह ही जो है बहुत खूबसूरत एक हदीस कि सहाबिया रसूल जो हैं वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने हंज़ल रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर खुरैम असदी के बाल लंबे ना होते और तहबंद नीचे लटका ना होता तो बहुत अच्छे आदमी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात खुरैम असदी तक पहुंची तो खुद ही छुरी लेकर कानों तक अपने बाल काट दिए और तहबंद निस्फ पंडलियों तक ऊंचा कर ली। सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं कि जिनके सिर्फ कान में आवाज़ पड़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ नापसंद फरमाई है। बहुत खूबसूरत अंदाज़ सहाबा का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इस चीज़ की कि हम सुन्नतों को अपनाने वाले बने और इन पर अमल करने वाले बने। और जब सुन्नत पर अमल करने का हम करने लगें तो ये कभी भी ना सोचें कि इसमें हमारा कोई नुकसान हो जाएगा। ये कभी नहीं हो सकता कि आप सुन्नत पर अमल करें और आपका कोई नुकसान हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। आपको फ़ायदा ही मिलेगा। सुन्नत पर अमल करने से हमेशा आपको फ़ायदा ही मिलेगा। आप करके देखें। हर वो काम जो सुन्नत से साबित है जब आप उसको अमल में लाएंगे तो वो अमल जो है वो आपको बहुत सी चीज़ों से सेव करेगा इंशाअल्लाह। आप जैसा ईमान रखेंगे वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دیا، کیونکہ حکم آ گیا تھا کہ اب سونا مردوں کے لیے حرام ہے، سونا اور ریشم۔ جیسا کہ ایک ہم نے روایت میں بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سونا اور دوسرے میں ریشم لے کر فرمایا تھا کہ میری امت کے مردوں کے لیے یہ چیزیں دنیا میں حرام ہیں۔ تو جب انگوٹھی سونے کی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی سونے کی انگوٹھی پہن کر گویا آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا کہ انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے کوئی دوسرا فائدہ حاصل کر لو، یعنی اپنی بیوی یا بہن کو دے دو یا فروخت کر دو۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم، جس انگوٹھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے اسے کبھی نہ اٹھاؤں گا۔ آپ نے دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی پہننے والے سے کیا فرمایا کہ سونے کی انگوٹھی پہن کر گویا آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا۔ تو وہ حضرات جو سونا استعمال کرتے ہیں، انگوٹھی یا لاکٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ آگ ہے، یہ آگ کا انگارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت میں ہے یہ، اور کافروں کے لیے یہ سونا اس دنیا میں۔ تو اگر آخرت کا ارادہ ہے کہ بہترین ہو جائے ہماری آخرت، تو دنیا کی یہ جو زیب و زینت ہے یہ مردوں کو چھوڑنی پڑے گی۔ ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دی، کوشش کریں ان چیزوں کو اپنانے کی، جہاں تک ہو سکے یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ہماری آخرت کو بہترین کر دیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کسی کو منع کرتے ہیں اور وہ منع ہو جاتا ہے تو اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا، اس کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی اس کے اجر میں سے اجر ملے گا کہ اگر آپ کے کہنے پر اس نے یہ عمل کرنا چھوڑ دیا تو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے تو فرمایا لوگو بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنا تو مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں ان صحابہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا عبداللہ مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جاؤ۔ اللہ ہمیں ایسے ہی پیروی کرنے والا بنا دے کہ جب ہمارے کانوں میں آواز پڑ جائے یہ سنت ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، تو ہم وہ کر گزریں، کہ جب کان میں آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ تو وہ دروازے ہی پر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔